Kamayoran, nandito na ako ngayon. Ihahatid ko yung isa sa ibang pamilya dito. Mag-meet kami sa metro. Ayan. Ayan mga kamayoran, bibigay ko na kay ate. Ayan. Pagpasensyahan mo na yung naitulong ko. Makaano tayo sa kahit papaanong paraan mga kamayoran. Ayan. Sana nun ka pa nagsabi, ate, ang laki pala ng bag mo, ano? Diba, ayan mga kamayoran, binigay ko na lahat. Ayan. Thank you, ate. Thank you. Tawag nito pag... Kamayoran, nandito na ako sa... tutulungan akong isang pamilya. Dalawa sila ngayong umaga na ito na kumuha. Talaga naman ayaw bless. I-active ko muna ito mga kamayoran nang maibigay ko na. May ikakasal mga kamayoran. Pride to be. Mayora, andito kami ni Uncle, magkasama kami. Ay, mucho. Vale. Voy a coger. Coge y con. Espera. Ah, no, así con. Espérate. Mira, ang dami mga kamayora. Espera, Uncle. Ven, salud, chico. Adiós. Toma. ¿Quieres tomate? Mira. No, gracias. Gracias. ¿Quieres este? Sí. Sí, no, ¿quieres supermercado todo? Cabrona. Toma. Sí, Uncle. Cabrona. ¿Quieres todos? Uncle, porque es caro. Madre mía. Hay huevo ahí. ¿Dónde? Ahí. Sí. Quédate ahí. Sí. Toma. Anda, gracias, Uncle. ¿Este qué? Sí, cógelo todo. Es No. protein. Para mí. Ah, vale. Tú. Ya, Tú dices, ¿quiere ese? Entonces, ¿Quieres yogur? ¿Quieres manzana? ¿Qué manzana? ¿Quieres? Ay, mira. Cógelo, Uncle. Para mí. Para ti. No quiero eso. No quiero. Toma, déjala ahí. Cógelo, para ti. Mga kamayaraan mo kung ang gulo naming dalawa. Está bueno este pollo, ¿no? Sí, pollo, cerdo. cógelo. Pollo, es pollo, Uncle. Para ti. Muy bien, Uncle. Ulo mo na yun. Mira, ya está. No hay más. No hay más. Aquí no hay más. Creo que sí, aquí hay más, Uncle. Pero este tiene salmón. No hay. Somos salmón, hombre. Somos mga kamayura, talagang pahirap ngayon. May isa dito, umuha doon. Kinuha niya yung sa akin ng Uncle, mga kamayura. Ayan, ang dami. I-gogardar ko muna. I-ayos ko muna mga kamayura kasi kinukuha niya na. Nakagalit si Uncle mga kamayura at ako daw nag-aano pa. Ayan mga kamayura, i-ayos ko muna lahat. Ayan. Kamayura, binababa na nila ang mga jackpot. Nilalagay na nila. Ito is talaga Uncle. Mira lang. No, es ubas. Oh, Mga kamayura.
Kamayora, tutulungan ko muna si Uncle at ibababa ko. Oh. Diyos sabi, Yes, yes. mga Kamayora, ayaw niya talaga kaya isakat ko mga Kamayora. Mga Kamayora, tignan niyo, oh, ito na yung nakuha ko, meron pa ako may tago din yung binigay ni Uncle. Ang dami mga Kamayora, oh. Dalawa, tatlo, apat, lima, anim mga Kamayora, tapos ito pa, ito, 8, 10 ang iuwi ko mga Kamayora. Madre, magkano na to? Iayos ko muna mga Kamayora. Ayan si Uncle na ang nanimot. May itlog. Yung tinakalkal niya. Ang dami. Halda kayo. Siya na ang nagkalkal mga Kamayora. ¿Esto es leche? Es bebida de peque. No es leche. No, puede ser leche, Uncle. ¿Ah? Puede leche. Ahí hay más. Cógelo. A ver. Pero es para bebé, Uncle. A ver, para bebé, yo para gatitos, leche. Sí, puede. Leche. Sí, puede leche. Batido, Uncle, yo digo. Es batido. Ahí hay más. Sí, puede. Ahí hay más de caja de Coreales. fruta. Y fruta. Como batido. Es un bebé. Tingnan niyo yung nakukuha Es niya. fruta, no bebé. Ya, va. Mga Kamayora, ayos ko muna to at napakadami. Ang dami itlog. Sana ang nanimot. Tingnan nyo naman mga Kamayora yung sumot natin ngayon. Ang dami mga Kamayora. Tapos nandito pa. Tulungan ko muna si Uncle mga Kamayora magkalkal. Marami pa. Titignan ko muna. ¿Tienes este o no? Sí, cógelo. Abre este. Poner aquí, Uncle. Mírala aquí primero, Uncle, no hay. Este pone aquí. Muy bien. Este papel pone allí. Voy a ir en otra lado para mejor de grabar. ¿Sabes? ¿Ayer qué? ¿Qué contra ayer? Nada, solo en casa, Uncle. Antes ayer. Antes de ayer. Claro, tú vienes aquí, ¿no? No hay aquí, Uncle. Tú vienes aquí. Sí, viene, pero solo cartones. ¿Sabes? Mira, anda, Uncle, cógelo eso. Esto. Mírala primero. Pizza, Uncle. Masa de pizza, cógelo. Ahí hay más. Anda, mira, mucho. Mira. Uncle, hindi naman pinakita ni Uncle. Hay más ahí. ¿Qué? Esto. No. Ahí hay de leche. ¿Quieres este? Sí, No, cógelo, está- Uncle. Está roto. Cógelo, No. cógelo. Ahí hay leche, Uncle, mira. Madre mía. Cógelo eso, Uncle. Cógelo. Trabajo contigo ahora. Soy yo mierda. Trabajo ahora. Cógelo eso. Es para ti. ¿Quieres ese? Tenemos que kinuha niya na naman. ¿Quieres este? Sí, cógelo. Ahí, ponelo. Ahí hay más, Uncle. De yogur. Ahí hay más. Excited pa lang muna. ¿Ves? Ahí hay muchos leche. Uncle. Sí. Venga, mírala esa. ¡Hala! Cauliflower. Mira dentro. Toma. ¿No quiere eso, Uncle? No. ¿Quieres tomate?
No, cógelo, es integral de pan. Ahí, Ángel. Porfa. Ahí. Así. Muy bien, Ángel. Cógelo. No gorda o no. Para tigra. Sí, no se pone gorda, Ángel. Este sí. Está muy bien. ¿Quieres este o no? Cógelo todo para ti. Yo no quiero. ¿Qué? Cógelo todo para ti. Yo digo, Ángel. Para ti, no para mí. Allí hay mushroom, Ángel. Hay eso. Cógelo eso. Es muy buena, Ángel. Sinisingin niya na No ako, vale. mga kamayora. No hay nada. Ya está. Ya. Mga kamayora, ayan na ang napulot ni Uncle. Mira la, Uncle. Cógelo, venga. Si quieres, cógelo. ¿Qué quieres? ¿Quiere ese? No, no. Es hamburguesa, Uncle. ¿Cierto? Cerdo, sí. No, pollo. Cógelo. ¿Qué sabes pollo este? Allí, mira, chicken. No es nada más. Uncle. Ah. ¿No quiere? ¿No quiere? No, es Ano kaya iuwi? gorda mucho este. Venga. Dulce. Bale. Mga kamayora, ayos ko lang. Ayan, ang pulot namin ni Uncle dito. Ang saya-saya. Ayos ko lang. Mga kamayora. Hace la luz. Uy. Ano niya? Ang dami. Ahí hay más, Ángel. Ahí. No hay más. Ahí. Abajo. Cógelo. ¿Ves? Gula, Ángel. No. No. A mí son una cosa, Willy. Lejía, no sí. Ya. Toma. Liguía, no. Mira. ¿Quieres lampiarlo? No, Ángel. Es No. muy... No quiero. Tiene... No quiero. Cógelo para ti. Yo no quiero. No quiero. Poner para tu compañero. Mayor si Ángel na mamasura rin. ¿Dónde? Cógelo eso, la bala. No, bikini para mí. Para tu No. hijos. No. No, din siya mga kamayor. Mira, para ti. Está mejor. No, Ángel. ¿Tú no quieres? ¿Qué talla eso? Bikini. Mejor ¿Cómo más frío. 39, Ángel, muy grande para mí. ¿Dónde 39? Aquí, mírala. Allí. ¿No te he visto? Ahí, 39. Aquí. Sí, grande. Muy grande. No, blanco. No sé. ¿Qué es, Ángel? El blanco, coño. ¿Cómo plan banco? ¿Para hamburguesa? Sí. ¿Quieres? Espera, voy a coger solo... Mira, Ángel, hay leche. ¿Dónde llevas? Venga, vamos a llevar, vamos a compartir. Hay leche. Hay más, otro leche, Ángel. Bueno. ¿Quiere ese pavo? Para un gato. Como un gato. Sí. Un gato viene ahí donde viví yo. También tú hay gato. Ay, tiene gato, de verdad. Así, cógelo, hay más de eso en dentro, Ángel, mira. Sí, de verdad, Ángel. Hay otro de eso. ¿Dónde? Mírala en dentro, quiere eso también. Venga, cógelo, Ángel. No hay. Sí, dentro. ¿Dónde? Ese naranja. Quítate el naranja. primero. ¿Dónde quiere este? ¿Dónde lleva este? Ahí. Primero aquí todo, aquí ponerlo, Ángel. Tiene más trabajo. Tú no quieres ir a la cazadora. ¿Dónde lavar? ¿No? Venga, dámela, yo lavar en casa. Vale, un día a lavar. Sí.
No ti diga. Entonces, fatal. Mira. Fatal, Uncle. Solo naranja abajo, mira. Ah, vale, déjalo. Vamos. Solo naranja. Sí. Mira, yo un cara dura duerme en la calle, mira aquí. No pasa nada, Ángel, déjalo. ¿Y tú también antes grande? Sí, este es hamburguesa, mga kamayora. Este hamburguesa. Para hot dog también. Espérate, Ángel. Ángel, talaga nitong kasama ko na. Coge, coño. Ahí, sibuya. Venga, cógelo. Mira. Oh. Ah, este quiero. Cógelo para ti. Nagdalawa na kami magkakama. ¿Quieres este? No, para qué. Ay, Ángel, yo poner tu cara como eso, Ángel. ¿Tu cara? Tu cara, sí. ¿Por qué? Entonces yo poner. Eso muy bien también. Poner en tu... No. ¿Qué es? Voy a cocinar, coño. ¿Dónde cocinar tú? Tú. Tú. Tú cocinas en la calle. ¿Dónde cocinar yo? Muy bien. En la calle. ¿Dónde cocinar yo? Se me va. Ensalada. Mucha ahí. Ensalada. ¿Quieres este? No. Yo no comí nunca tanto, Ángel. No, ¿qué es? Zanahoria. Coge. Espera, voy a mirar primero. ¿Qué mira? Hacer esto yo, güey. Toma, así. No quiere hacer. Para ti. No quiero yo. ¿Quieres este o no? No, cógelo para ti. Para ti. Hay más de cebolla, mírala. ¿Dónde? ¿No hay más? Vale. No hay más. Ángel, mírala este bolsa, Ángel. ¿Qué? Ay. No tiene nada. Pero... Ah, vale. Ito kinuha ko mga kamera. Ya? ¿Qué? ¿Pero ya pasé para el mercado todo? Ya? Laura, oh. Let's do it. Hindi ko to nadaanan, mga kamayora. Sakto. Nadatnan ako ni Mayor. Kaya, sinundo niya na ako. Ang init. May bayo. Dinakaman namin din to. Uy. Bukas. Yuka. Uy, hindi ka. Makakapag-sasabakit na tayo, mga kamayura. Ang daming plan, oh.
Tatlo. 4. Dagdagan na lang natin yung yuca. At meron na tayong kasaba. Teka lang. Wala nang gatas. Di isa lang. Lupan mo. Ha? Tama. Asan? Ito? Hindi. Matigas nito. Sama lang yung gatas. Kasi ito yung isa nasa ilalim. Wala, no? Wala. Yeah. Talat naman dito, oh. Yeah. Ayun mga kamayora, sinundo na ako ni Mayor galing sa trabaho. Super late ako ngayon. Late ako ng ang bagal ko kasi naglakad. Ayun na. Ayan mga kamayora, naiayos na ni Mayor lahat. Ang aking naiuwi ngayong gabi. At may iba't ibang klase tayong uwi. Siyempre, hindi na naman nawawalan ng mandarina. Isang kahon na naman mga kamayora. May mushroom tayo. At dito mga kamayora, iba't ibang klaseng gulay. Diyos ko, kakaloka. May lechuga na fresh. May tomate na cherry. May avocado, may carrots. Nasaan pa yung sa ilalim? May pimento, red bell pepper. Merong, eto mga kamayora, bayo to. Etong cauliflower na to mga kamayora. Tapos eggplant. Ito yung kamoting kahoy. Tapos ito yung yung gulay na panggisa na halo-halo na. Tapos meron tayong apyo. Ano nga yung apyo sa celery. Ayan mga kamayor. At sa ilalim niyan mga kamayora, may mga sibuyas. May nakuha kong sibuyas. Ayan mga kamayora. Ilagay na namin sa isang ganito. Wala nang mapaglagyan. Ayan mga kamayora. Tapos dito naman, meron tayong plan de huevo. Leche plan. Ayan, in other term. Tapos ito, meron tayong Actimel mga kamayora. Meron tayong protein drink. Ito mga kamayora, yogurt likido na natural. Meron daw siyang yung kanya sa Tagalog, tubo. Ayan. Tapos meron tayong pang burger. Ito pang burger. Ito, dalawa. Tapos ito, hotdog mga kamayora. Tapos may bayo tayo na na isang Carrefour. Tapos ito Campo Bayo. Tapos dito iba't ibang klaseng yogurt mga kamayora. May cremoso, natural to, yogurt natural. Ito cocktail, yung prutas na flavor. Tapos ito probiotics na natural. Asukar zero. Wala daw asukar yan, zero. Tapos, meron tayong isang gelatin. Dalawa pala. Tapos, mga kamayora, may itlog tayong napulot. Isang 12 at saka isang 4. Bali, 18 lahat. Ayan mga kamayora. Tapos dito, may iba't ibang klase tayong pan, moliete. Ito, rustica. Pang burger din mga kamayora. Tapos, donuts. Tapos, mini napolitana, dalawa. Ayan. Tapos, ito, Danoninong 4 na pack, mga kamayora. Tapos, ito, may Dunkin. Ayan, dalawang,
Tapos, etong lugar na to ang bayo, mga kamayora. Ayan, sasabihin ko na. Merong, pan na, na integral de trigo. Meron tayong sinulutin na, artisana na, Magdalena, mga kamayora. Masarap to feeling. Tapos, ito, meron din tayong bayo na, na yugur. Tapos, ito, vegetal, ayan. Vegan siya, mga kamayora. Tapos, ito pa, yogurt na natural. Ayan. Tapos, ito, chicken burger style. Ano daw siya? Ganyan yung style niya, oh. Yung, niya, patty niya. Chicken, mga kamayora. 3 to, mga kamayora. Bali, kung hindi ako nagkakamali, 4 o 5. Kinuha ni Uncle yung, o 4. Kinuha niya yung isa kung hindi ako nagkakamali sa video. Ayan, mga kamayora. Tapos, ito, meron tayong almidon de tapioca. Bagay ito dun sa gagawin kong kasaba cake. Powder to, mga kamayora. Ayan. Tapos, ito, 4 na pack na baking powder. Organic siya, mga kamayora. Diba? Ang social. Ang social ng natin, pang baking powder. Kinuha ko kasi naggagawa ako ng banana. Ayan, mga kamayora. Yung mga nakuha ko na wala dyan, mga kamayora, ay tinanggal ko kasi yung iba sira, yung lalo na yung banana, sayang kasi nakabuka, hindi ko napansin. Pagtingin ko dun sa Uncle dun sa location, nung inaano ko na sira pala siya, akala ko talaga maganda, sayang. Sana may banana cake na tayo. Tapos yung iba na napulot namin, hinati ko kay Uncle, ayan. Ayan, mga kamayora, kung nagtataka kayo bakit si Uncle ang nagda-dive, explain ko lang sa inyo. Kasi ayaw niya maghawak ng telepono. Mas okay daw sa kanya siya na lang kukuha. Tapos ako na lang ang mag-video. Kaya kung medyo curious kayo bakit si Uncle lang nagda-dive, ayaw niya kasing mag-video. At pag si Uncle lang nag-video, sigurado walang makukuha. Maniwala kayo, mga kamayora. Kasi minsan nakisuyo na ako sa kanya magpa-video dun sa location. X, mga kamayora. Kung pangit yung pagka-video namin, siya wala ka talagang matukuha, mga kamayora. Kaya, kung kasama ko siya, mga kamayora, ang pinapakiusap niya na lang sa akin, siya na lang ang kukuha. Tapos, sinisingil niya nga ako, mga kamayora, panoorin niyo yung video na yan. Babayaran ko daw siya. Kasi siya nang kumukuha. Loko. Pero, nagluloko lang yun siya. Niloloko niya ako. Yun po yung explanation ko, mga kamayora. Kasi ayaw niya talaga maghawak ng telepono. Tapos, ano pa bang sasabihin ko? May sasabihin pa ako, na-interrupt ako. Nakalimutan ko, mga kamayora. Ayan. At, ayun, dahil nga ang day off ni Mayor, 2 lang, 2 beses ko lang siya nakakasama. Kaya, kung naku-curious kayo bakit si Uncle ang naninimot, yun po yung explanation ko. At sana maintindihan nyo, mga kamayora. Thank you for watching. Ayan, mga kamayora, na ko na. Sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng sumuporta, sa araw-araw na ng aming pagbablog, maraming salamat po. At dun sa mga silent viewers namin na hindi pa nakasubscribe, baka naman, please, pag-click ng inyong bell button para updated kayo sa aming uploaded videos, mga kamayora. Please like, share, subscribe, and click the bell button para updated kayo sa aming uploaded videos. At please, mga kamayora, follow me on my Facebook page. Mismong pangalan ko, mga kamayora, sa dulo ilalagay ko po. Ayan, yung mismong pangalan ko, Glaze Barreto, mga kamayora. Thank you in advance. At dun sa pamaskong handog ni Mayora, ipinost po namin siya sa YouTube at saka sa Facebook page namin, mga kamayora. Pakibasa na lang po dun yung mechanics kung paano at nang kayo makasali. Ayan, mga kamayora. Maraming salamat po sa lahat ng abangers dyan, mga kamayora. Thank you sa lahat-lahat. Stay safe, stay positive, stay blessed, mga kamayora. At lagi kong iiwanan sa inyo. Maging mabuti sa kapwa, walang bayad, pero napakadaming sukli niyan, mga kamayora. Thank you for watching. God bless everyone. Mahal ko kayo and happy watching and babu.